Ngai kublei ya phi ki parabange bara bat kilok bara hagane ka steps ngiu try haga kerteng ke bathiang tam ke jong nong penim baye ja jongi u Jesus Christ ka kubor hagane ka step naga ktin ke jong ublei ka long ni don u way pat u nong yara badai jong ublei te haswa bangan pule naga ktin ke jong ublei tonginya duai Blay berkupa jongi bahabeneng ni aingu yame sasisen pat hagane ke step bamala penla yangi kumne bangin yo sngau biang ya kaktin ke jongme wat larangi don halagi jongi jaka haki yengi baper ni aingu yame habangi pai kisngi ki baladep baro bakumnu bamele alam yangi ni don kata ka jing sngau shngan bat kata ka jing sngau skem bamen nang ptin bat men yalam yangi hakisngi ki bahadien jong ka jingim ka jongi ngi don kam yame ngi don kam ka jing yarap ka jongme ngi don kam ka jing ptin lenti ka jongme ha ka jing ya lenti jongi ka baman lagasngi korku yangi ha ga ne stem habangin yo sngau ya ka kten ka jongme ai baki kenten baro kinlong ki ba wan naga khet jong ka jing isnai ka jongme bat ki jing mot jing perkhat jong iru baro kinlong ki bala pediang hun na khangat jome haga kerteng ka jong Jesus Christ ubalong nong penem baru try jong ingipan amen ka benta na ka kten ka jong ublei haga de ka step ka long naga gospel kat kumu Yohanes ka lenong ka bakat sao ngan puli na du kat khot ka bakat nrio hado ka bakat pra ngaru ngan duai yau kpa te un aya phi yau wai pat unong pun tengen bat unyo yai sa lem bat phi hala karta yau mensim ka jing shisha ken yau ba ka perthai kam la ban priang naba kam yo i yo lemne kam i tho yo ndai phi tho yo namaru yai sa bat phi un long ru api ngam eno kun swet yapi ngan wan pat hapi to blay unda kerku shikadaya lingba ka jing pule nagaktin ka ba im ka jongo menemen stamp dang stamp ngapet haga kubor haga negari ka jongi ka record yakabala tho haga kot kubor kalong baha po jongki niki arpo saw kenta ki bala dep hari India ki breu ki bayo yakanika jing shitam COVID khat khandai kalakeu shado khandai hajar fraspa san puwei bat ki bayam kilong arspa hinyo paulai ngot kata galong hapo jongki arpo saw kenta hagari India barok away Hameghalaya ki kes baro ya ki bala yo kilong lai paulai ngot bat khat lai ngot kila yo mi no na ki jaka jing sumar ki jongki bat tang ka jingyap ka day tang ka way hi bat habangi pet keleng saw dong gari India hagini kita yo ki bala dem
ka jingwan jong kini ki poit lani ki locust kalalong ka bajur kata bat menin mencisngi kat kum ka kubar ka bangiyo i bawat hang ne hameghalea jong iro kini ki poit kilaslang banwan ngimtep kumno nang ni syakmat kanjia habang ipai ya ke jingjia baro saudong hagari ke jongi bat haka pertehi baro kawai kai kabawan haka mensem jonga hagane ke stamp ban ye kren bat phi na kaktin ka jongu blai ka long haki por ki jing e ki bakum kine u jisu e no yangi bangin ya le persya haka jingim kristan tang marway unpa hangi yau weipat nong yarap uban yai don ringkat bat ngi man lagas ngi hado kabawai no kaperthai uni unong yarap udeiru unong pentengen yau bau jisu ula duai yau kpa ba unai hangi hakakten Greek laong Perikletos ka jingmut kabayar syapang kani kakten unong pentengen ka jingmut kalong uno ya ubalakot banwan hangning iyo i ya ka jingmut bajlew jong kani kakten unong pentengen tham tam ha ka jingye day bat ka jinghikai ka nongrim syapang umunsim bakoy hakipor ki ba don kam tam jong ka jingim ngidon kam ya ka jing yarap ban loring kat bat ngi hakipor jong ki jing syapteng ban yeslok bat ngi ban ai mensem habaki jing artaten ki wan habaki jing ngausi ki wan ban ai ka jing pentengen yangi ban yes ngaulem yangi habangi jinjar ka mensem klem don ka no ka jing artaten mensem bakoj ubalong unong yarap unong pentengen ule ya kita ki ai baro henrai ban bo pot tangkat ni kambiang bo mensem bakoj uwan tang ban yarap yangi ya ki jing bamla ki jongi haka jing im ne ban mi bujli ban ai ka jing job ha ki jing sha job ki jongi henrai ka ai ka bau jisu ukwa ban ong kalong ngadon ka kam lani ngadon ka ministry kaba bat kaba shitom ngapha yapi bantre haga gospel kat kumumatayas kalenong kaba shipew gat kot nado kaba kanrew hado kaba arpew laong kumne hakmi gapano yapi kumki langbrot apdeng kisuri nabakin ai no yapi haki jing bishar bat kia sempat yapi haki snakok jongki on yalamru yapi hakmat ki lingskor bat kisem na ka bentah jonga ya ka banlong ka jingpla haki gentle hendrai onda ki ai no yapi what's ngau kuslai kumno lani ka ai bapin kren naba omdei mapi ki bakren hendrai mensem ukpa jongpi ubakren happy
But kumjo ha ka gospel ka jong Yohanes. Kalenung ka bakat saw ka dekot ka bakat ar. Long kumni. Shisha. Ngoong api. Uta ubangit hanga. Ya kita ki jingle ki bangale mga. Uta ruun le. Namarngan salid no mga. Sya utaw pa. Jonga. Henry ngan nompa ya pitang marway. Ong Jisu. Unong pentengen. Uban yalam ya pi. Ya ke ba pi day ban le. But ya rap ya pi ban le ya kata. Mensem ba khoj. Ublay yalam ya pi. Ya ka jing shisha. But dakane pin la ban yale. Yakitma namar ka jing shisha. Jisu hang ne wong baka pertay kamla ban ito yaw mensem bakoj. Namar ab bapin pediang bat kot yo. Te kumta habangi perkat yakini ki kibaw mensem bakoj ule bat unle haka jing im. Ngidon kam ban penkerpang ya kapor. Hap deng jong ka jing im. Kababon kam. Bat daki jing ban yo. Ya kabor. Ban syakri. Yo. Ngidon kam. Ka jing erap ka jong ublay. Kani kadon bat ni. Uni unong pentengen. Unong yarap jongi. Usyong hapo jongi. Henry ladang tip ya kata. Ngindo sibon ki ay. Ki ban long ki jing mentoy. Ha ki baw mensem bakoj. Udan ban ayangi. Jisu ulatip. Bahaba no ya kapertay. Kisenran jongu. Kim don ka jingla. Kim don ka jingstat. Kim don ka bor. Naka benta kikam kibaw ay ye kiban tray. Naka benta ka mission jangki hagane ka pertay. Ban letyalap ya ka gospel ha ka pertay baro. Wat la kila pelut por bat ulay teligisnem. Kila yo ya ki ay kay baro kibaw lale. Kila yo sngaw ya ki ay baro kibaw la kren. Haki. Henry kane baro kampat biang. Nakabanta ka jing kren ka bakraw. Ka jing tray ka bakraw ka badon. Hakmat jongki. Kidon kam. Uway pat unong yarap. Baday joblay. Kumjo mangiru. Ngidon kam yaw nong yarap. Banwan ban yarap yagi. Kamtam ha kipor kibakum kini. Kipor jong ki jing tunjo kibakraw. Ban ay yang ikabor. Ban syakri. Bat ban pentemay yangi. Haka jing imba kenjaman sim. Jongi baro. Habang ipuli ya kena ka teks. Ngisem ya kena ka way. Jisu kular ban pa yaw munsemu jongo. Uduay halau jong pa. Baun ayaw nong yarap. Unong pentengen. Ya lagi jong kisenran. Habaki lech kakam ka jongo. Kam tam haki por. Jong ki jing tenjo. Kat kumbala puli manne. Nagaktin ka jong ublay. Mensem bakoj. Day tang mauken. Ubala banle yakane. Kabaningkong. Mensem bakoj. Uday tang mau. Unong yarap bashimet jongi. Day kabor. Baklem don jingim.
Udah mensim jong belai. Uba day uba long rengkat bat ublay ukpa. Bat u Jesu Christ ukun. Udah way na ki laingut haway. Uni udon rengkat bat ngi. Unong ya rap jongi. Ubangila banyak keren bat u. Hakipor kiba sitam jong ka jingim. Uday ma uken. Ubaya sait na kabenta jongi. Uday unong ya rap basimet jongi. Mdon kanu ka jing haka jingim. Kaba umla banyarap ya pi. Udon hajan jong pi. Hakipor baro. Bat kaba ar. Mensim bakot. Uday ma u. Unong yarap. Ubatrey. Udon kti haki kep jong ka jingim jong i baro. Mdon ka weiru kasen haka jingim ka jong i. Bama u get involved bat ni. Nadu kasngi ka bang ilap diang yaw Jisu haka jingim ka jong i. Uyad ringkat bat ni. Uya keren bat ni. Uya lam lenti yang i. Mensim bako jong ublay. Utrey. Haka jingim ka jong ubangej. Bat kabalay. Mensim bako day ma u. Unong yarap. Uba biang Namar ulang uba don bor halor baro. Day ma uba tip yaki kay baro. Day ma uba dap haki jaka baro. Bat ka ba Ukren. Kamju kala lano ro. Mensim bako ujang ublay. Para bangay peja jonga how try Jisu. Habangi layos ngaw yaki ki bajia saudong jong kari ke jongi. Ki jing ki baharukom. Ki batengkat ki pensam tawi yaki jingmot. Bat iki jing perkat ki jongi. Dip ya gane kaway. Bau mensim bako jong ublay. Uba syong hapo jong ni. Uday nong yarap. Uday nong pentengen uba biang ya ka jingim ka jong pi bat ka jonga. Bat ka basaw. Mensim bakoch. Uday nong yarap. Ubangila ban yo. Hakipor baro jong ka jingim. Kumno kata kalaban long. Kata galong bau syong hapo jangi. Kasngi ka bagi pediang yaw Jisu. Haka jingim ka jongi. Kumunong penim bat utray. Kadai kata kasngi ken. Bau mensim bako jong ublay. Usyong hapo jongi. Day mo ubaya keren bat ni. Day mo uba penyekendo ingi ika pop ika hok bat ika jing bisar. Day mo ubaya lam lenti yangi. Day mo uba penyengi ika babhabat ika basniw. Kaway pa kaway ka sinjam haka jingim. Day tango ukain ubalong nong yarap jongi. Uba shimet. Uba trey hapo jongi. Uba biang banyarap yangi. Bat uba don ringkat bagi. Haka jingi lenti jingi kumki pilgrim. Haka ni ka partay. Pidon kanu ka jing don kam. Haka jingim ka bakam kraw. Banya ka bor halor baro. Ni. Pisitam ban sim ya karay. Kabadon kam palat bat yang ke jingtip ka jong pi. Don kanu ka jing ka bakraw. Kabauta ba syong hapo jong ni. Mensim bakoj umla banyarab yang i. Teka jing kentu haga ni ka step na kaktin ka jong ublay kalong. Long jay. Da kabas ngaw scam. Compare. Ki jing dawa jong ka jingim. Bat ki jing kop ki bapin ya kendo. Ngidon uway pat unong yarap. Baday jong ublay. Ubala ban yarap yapi.
Kata ketika jing duai. Bat ketika jing kular ke jong Yesus Kristus. Haswa bon letno na kene ke pertai. Para bengai beja jong hau try Yesus haga ke step. Tongin simya kene ke kular. Kabau Yesus lai. Ngi don u weipat. U nong yarap. Badai jong u blay. U mensem bakoj jong u blay. To blay un kerku ya pi baro. Na ka benta ka buram ka jong u. Amen. Tongin duai. Ngiango yemi haga ke step. U blay bar kupaha jongi u baha beneng. Namar mela play ki kmat ki bakenja mensem ki jongi. Bangin yo i yeme. Ye ka jing kwa ka jong me. Bat ye ka jing la ka jong me. Kaba mela tengkai kerpang. Na ka benda ki breu ki jong me. Ngiango yeme yo mensem bakoj. Ubalong u nong pentengen bat u nong yarap. Yaki bangech. Haki por baro jong ka jingim. Ngiem haki por ki ba shitam ki por ki ba jinjar. Ringi aingo yeme. Baki jingkular ki jome. Ki aine bam jukot. Ngi aingo yeme ko kenrad babha hagade ke stem. Baki jingkular jome ki bamelong. Ngan pa yaw munse mapi. Ngan dua yaw kupawon ayaw munse mapi. Bat kani ka pensnganyengi. Ka ay munse mingi ka ay boringi. Yarap yang bangin bolut ya laga jong ka jingshan ya hame para ka jingalam ka jong mensem ba ko jong me compare la ki eryong ki ba jur ki wan ban sho ha ga jingim ngitip gi don ka jingkular ka bayay ne bam jukot ha ka kerteng ka jong Jesus Christ ubalong nong panim baru try jogi gipan amen.